hujan mah segala repot. Masa yang gue masak? Bentar ya. Something's gonna bring the change. Journeys we are meant to take. Something at the edge of space, calling us to fly away. Don't you be afraid, everything will change. You and I, jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. Palay bawang putih. Berapa? Berapa? Tomat sabaraha saparapat. Berapa? 3.000. Tomat saparapat. Mohon. Palay sopen. Sopennya 3.000. Bola ya. Udah. Udah. Tinggal meser ikan asin. Meser tahu asak. Oh, ini video. Apa plastikan? Malu aku. Atur nuhun.
Meser ikan asin gitu jadi hujan. Wih Bella. Meser lele lah. Musim korporna dan anggus-anggus ya Allah. Jadi sarariun. Tadi mah di pasar hujan, pas-pas uih tuh. Raap hujan. Keserken bakso ikan ku Aa. Enak bakso ikan. Tadi di pasar hujan, rek meser lauk asin gitu jadi. Hujan bae. Tuh meser nanaon jadina, cuma meser doang tomat, bawang putih, sarung sopen, tos, meser iya deh, meser tahu. Kayak ngadamel tahu gejrot ya, enak kayaknya.